世界ラリー選手権はグループ A の四輪駆動のマシンが今主力です。このアリバタネン選手のマシンでそれを見てみましょう。まずコックピットです。安全を確保するために張り巡らされているこのロールバー、これは安全ともう一つ合成を高めるというマシンの合成を高める意味でも大きな役割があります。そしてセンターに集められたパネルスイッチ類ですね、これはなんと消火器のスイッチです。そしてその向こうナビゲーションシステムも今デジタル化です。そしてもう一つこの装置、これは例えば水温あるいはブーストアートなんかに変化があった時にアラームランプで知らせるというスイッチですね。そしてこのダイヤルはブレーキのシステムです。坂道あるいはコーナリング、そしてガソリンが減ってきた時の荷重の移動によって変化が起こります。その時のバランス、ブレーキのバランスを考えるダイヤルです。そしてミッションは6速、このレバーで引っ張ります。それではトランクの中を覗いてみましょう。普段はここにスペアタイヤがあるんですが、今は外されています。そして燃料タンク、本来この規定ではこのマシンの規定は110リッターまでなんですが、このマシンはバランスを考え80リッターにセットされています。それではボンネットを覗いてみましょう。グループ A の仕様ではエンジンの中までには大幅な改良は望まれていません。巨大なインタークーラーと、そして DOHC の16バルブエンジン直4ですね、これが除きます。このマシンはボディ重量がおよそ1200キロ、それを295馬力のパワーで引っ張ります。それではこのマシンについて木俣さんにお話をお伺いしましょう。今回このレースにですね、この三菱チームとしてはどんな点をアクロポリスのために改良してきたんでしょうか。ご承知のように非常に悪い道を走りますね。しかも気温が非常に高いで、そんなようなことからその耐久力を持たせる、そして、もう一つはその熱の対策をする、この2つを重視してきました。サスペンションも拝見すると非常に硬そうで強そうに見えるんですけれども、これは普通の市販車に比べるとどれくらいの強さがあるんでしょうか。そうですね、ちょっとスプリングが見えますけどね、スプリングの硬さを、市販車に相当しますと大体10倍程度になります。もちろんショックアブソーバーも入ってますけど、それも大体7倍ぐらいの強さですね。そしてもう一つリアのディスクのところにプレートが見えるんですけれども、このプレートは何の役目をするんでしょうか。非常に細かいところを見ていただきましたね。ちょっとこの爪みたいのが出てるんですけどね、ここにね。これは石が多いんですね、道路上にすごく。ですからその石をですね、ホイールとブレーキの間に噛んでしまってブレーキが壊れる、そういうことが起こるんです。ですから爪のようなもので石を全部外に吐き出そうという、我々スクレッパーと言ってますけど、なんかこのアクロをステアリングを切り返さなきゃいけないんで、このマシンはパワーステアリングがついているという。そうです。最近はもう 4WD、いわゆる四輪駆動車ですから、相当ハンドルへのキックバックですね。これはハンドル、石に乗り上げた時にハンドルコーンと戻される、そういうショックが強いんで、もうパワーステアリングというのがもう常識になってます、このラリー車では。それともう一つこの車の特徴だけちょっとご説明したいんですけど、リアの四輪操舵ですね、リアステア、これがものすごく構想してまして、モンテカルロでは非常にいいコーナリング性能を持ちまして、このフロントのパワーステアリングをうまく使ってリアをステアさせるというシステム。その四輪操舵というのは三菱がパイオニア的な存在なんですね。そうです。今回のラリーでもね、もう三菱のみです、これ使ってるのは。Livrez-vous à une courte enquête. Demandez aux amateurs de sport automobile quel est le numéro ordinal attribué au rallye de Monte-Carlo millésime 91. Est-ce le 58e, le 59e, le 60e? Peu d'entre eux vous répondront. Demandez-leur en revanche de personnaliser cette édition. Ils clameront unanimement que c'est le rallye de François Delcourt. Delcourt qui a pour concurrents des pilotes qui ont bercé les rêves de son enfance. Beaucoup de spectateurs sur les bas-côtés de ce rallye Monte-Carlo, bas-côtés qui, lorsqu'ils étaient enneigés, avaient happé les flocons de l'asphalte pour y laisser une pellicule verglacée, encore plus piégeuse qu'une blancheur ininterrompue, monotone. Cette première épreuve 91 du championnat du monde à ses outsiders, Ford qui aligne la redoutée parce que redoutable Sierra Cosworth 4 roues motrices, Mitsubishi, la désormais connue mais lourde Galante VR4, Mazda, la limitée mais très agile 323. L'édition 91 a ses absents de marque. Renault, dont la Clio 16S n'était pas fin prête, Alain Oreille, double champion du monde Groupe N, se contentera d'un rôle d'ouvreur sur une 21 Quadra et une Renault 4L, et oui, fera parler d'elle.
Peugeot qui n'engageait aucune 309 GTI susceptible de jouer les troubles fêtes aux places d'honneur. Le Monte-Carlo a ses favoris, Toyota avec le coupé, voire découpé Celica 4 roues motrices, toujours version ancienne caisse. Tiens, la rousse de secours, spectatrice incontournable de Tour Rallye. Et autre favori, bien sûr, Lancia, la marque italienne alignée sous des couleurs différentes, Cancunen, Biasion, Oriol, Loubet et Sabi, fort de 5 victoires consécutives, mais dont le règne semble prendre fin en raison d'un Japon automobile qui, comme le rallye Monte-Carlo, déborde largement ses frontières. Le classement de la première épreuve chronométrée, Peracava-Turini, entièrement sèche, donnait déjà le ton. Le scratch pour Sainz et sa Toyota numéro 2, deuxième Biasion, troisième Oriol et Schwartz, Delcourt est 10e. Mais pourquoi déjà penser à lui? Pour l'instant, on est deuxième à une quinzaine de secondes, donc tout va bien. Mauvaise prédiction puisque Didier Oriol, vainqueur 90 de ce rallye Monte-Carlo, sera rapidement contraint à l'abandon. À l'issue de l'étape de classement qui amène les concurrents de la Méditerranée à Aubenas, Sainz est en tête, suivi de Biasion et Sabi ex aequo. Ne le poursuivez pas, monsieur, vous ne le rattraperez pas. Delcourt est en 4e position à 1 minute 01. Schwartz, Loubet, Salonen, Cancunen, Wilson, cherchez l'intrus, sont à moins de 3 minutes. On pourrait se demander si c'est la proximité de la guerre du Golfe qui avait asséché les routes de l'arrière-pays niçois, comme pour rappeler le caractère dérisoire de la vanité humaine lorsqu'elle s'illustre en compétition. Mais voilà bien des années que l'épreuve phare du calendrier, mal placée sur celui-ci, nous habitue à des routes sèches, 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 et comme le Monte-Carlo n'y a lieu qu'une fois par an, les manufacturiers de pneus cloutés ont les crocs. On eût aimé que toutes les épreuves spéciales affichent la virginité diaphane de Saint-Jean-Royan qui ravira les spectateurs par la glisse contrôlée des 4 roues motrices. Pourquoi aller en Suède, puisqu'à quelques kilomètres de Vassieux, on s'y croit. Qui glisse le mieux et pas trop dans Saint-Jean? Eh bien Delcourt. Cette fois-ci on parle de lui, ce n'est pas fortuit. Salonen sera 4e au volant de sa Mitsubishi Galant VR4. Cancunen, 5e sur sa Lancia Martini. Quand on vous parlait de la Scandinavie. Loubet, le pilote insulaire, perdra du temps malgré l'appui des spectateurs. Armin Schwartz, comme à l'accoutumée, déchiffrera une des plus belles partitions du concert. 6e place dans Saint-Jean et scratch dans Sisteron, car il fera le pari hasardeux mais payant d'un train de slick. C'est ça le monde. Sabi et Gratalou seront 8e. Biasion, lui, prendra la 2e place. Et le champion du monde en titre, Carlos Sainz, sera 3e. Ballas établit le meilleur temps du groupe N et Maufrey du classement promotion. Pendant ce temps, quelques incultes préfèrent la glisse de fond d'urne.